Muy buenos días. Nuevamente un placer darles la bienvenida a nuestra casa del alergólogo para continuar con nuestro Foro Nacional de Innovación en Inmunoestimulación. Nos acompaña nuevamente un distinguido miembro de nuestro Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, el doctor Jaime del Teo Chivardi, quien es pediatra, especialista en inmunología clínica y alergia, con maestría en investigación. Es actualmente médico adscrito del Servicio de Alergia del Hospital Federico Gómez. Él nos va a hablar el día de hoy sobre el papel, sobre la historia de los inmunoestimulantes. Eh, una historia interesante. Adelante con usted, doctor, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Eric Martínez. Es un placer para mí estar nuevamente en este foro, compartiendo con todos mis colegas, compañeros y amigos. Déjenme les cuento que el día de ayer fue un día bastante especial, con sus fallas en la cuestión técnica, pero la verdad es que el foro fue muy agradable, casi 500 personas conectadas, viendo las charlas, así que ha sido un éxito. En fin, el día de hoy, como bien decía el doctor Martínez, les voy a platicar un poquito de la historia de los inmunoestimulantes. Cuando vi que estaba preparando este tema, la verdad es que uno piensa por dónde empezar a abordar este océano, este mar de información sobre lo que tenemos. Y bueno, miren, les preparé esto. Adelante, ¿me apagan las luces, por favor? Vamos. Entonces, la especie humana siempre ha vivido y ha estado rodeada de pandemias, de infecciones, de eventos que amenazan su existencia. Aquí tan solo en esta publicación se hace referencia en la etapa, desde la etapa antigua hasta la etapa moderna, sobre los tipos y sobre todas las pandemias que hemos sufrido, ¿no? Y vemos hasta abajo y no sabremos bien nunca en dónde vamos a dejar al COVID con el número de fallecidos que ya va arriba del 1,000,000 y que ya ha alcanzado a otras pandemias muy importantes como aquella en 1967 en Japón, por supuesto que superó a la pandemia que tuvimos en México de H1N1, esa también que se expandió, que exportamos al mundo. Así que esperemos nunca llegar a esas cifras de fallecidos tan grandes como lo fue la peste negra, que cobró más de 200 millones de vidas. O también hacemos mucha referencia a lo que hizo la gripe española a principios del siglo XX, en 1917, 18 y 19. ¿No? Y aquí ven cómo cada uno de los virus que nos han atacado los han medido, los han pesado, y de acuerdo al número de fallecidos, los han acomodado de esta manera tan esquemática y tan didáctica que hasta se ve bonito, pero en realidad ha sido una cuestión de sufrimiento terrible para la humanidad. Y aquí estamos y no salimos del problema de la pandemia, seguimos sufriendo y con este descontrol que existe a nivel mundial, con rebrotes en otros países, y no podemos hablar de rebrotes en México porque nunca se ha controlado aquí la pandemia de COVID, así que esperaremos a ver qué nos depara el destino. Estamos muy confiados en el lanzamiento de las vacunas y que finalmente yo creo que va a ser el antídoto a todo este problema. La historia universal nunca ha estado apartada de la medicina, o viceversa, la medicina nunca ha estado apartada de la historia universal. No podemos concebir los cambios de la medicina como un ente aparte, que no siga
estos cánones o que no siga y que no se apegue a las cuestiones históricas, de forma tal que hubo un gran boom, grandes avances durante la época antigua en Egipto y todo lo que estaba alrededor en esa época, en esos años. Y bueno, entramos a lo que fue la Edad Media, donde finalmente fue una época de oscurantismo, donde avances en medicina fueron muy pocos, donde la medicina se concentró básicamente en el Oriente Medio, en Turquía, que era Constantinopla, y ahí hubo algunas cuestiones interesantes, algunos avances médicos, pero finalmente fue la revolución industrial después de 1867. Hay algunos autores que la posicionan conforme al invento de la máquina de vapor, otros con la imprenta. Es un poco incierto, pero en esa época empieza la revolución industrial y también el boom de la medicina. Y hubo grandes descubrimientos, grandes avances. Y es lo que les decía, no podemos entender la historia de la medicina sin seguir todo lo que pasó alrededor de ello, ¿no? La máquina de vapor, las guerras napoleónicas fueron importantes, la historia, por supuesto, la independencia de México, y tenemos a grandes personajes que aparecen en esta época, como los padres de la microbiología, Louis Pasteur, Roberto Koch, ¿sí? Charles Darwin con la evolución de las especies y cosas muy importantes que se fueron dando en este siglo, en el siglo XIX. Y yo les decía, pues, de la historia de la microbiología, donde las bases fundamentales fueron precisamente en el Oriente Medio donde se crean, donde se habló del melasma, de algo que estaba en el ambiente que creaba enfermedades y que infectaba sujetos. Por las limitaciones tecnológicas nunca se pudo determinar qué eran. Pero fue hasta precisamente la época cercana al Renacimiento, donde Francisco Redi, también toma estos conceptos y habla de lo que es la generación espontánea. Dice, hay algo en el ambiente que llega y que genera una enfermedad, que genera esto. Él hizo un experimento con unos alimentos, era carne que la dejó durante muchos días destapada, medio tapada y completamente cerrada, y veía cómo crecían microorganismos en cada uno de estos tejidos. En fin, no podemos entender la evolución de la microbiología también sin el microscopio de Anton van Leeuwenhoek o también sin los descubrimientos de Louis Pasteur. Particularmente entre 1860 y el 64, él describió muchas cosas. Él describió, entre otras cosas, el vibrio cólera, el bacilo de la tuberculosis, hizo estudios sobre la fiebre puerperal, la fermentación, etcétera. Y más adelante, Roberto Koch, que finalmente podríamos considerarlo como el padre de la microbiología, con Louis Pasteur, creó estos postulados que son muy interesantes, y él lo que hacía es que trataba, sin poder identificar al germen, lo inoculaba, lo cultivaba, lo volvía a infectar a un sujeto, un huésped sano, y nuevamente volvía a sembrar este patógeno. Estos postulados son muy importantes para entender lo que es actualmente la microbiología y cómo se da, ¿no? Por supuesto, gracias a esto y a toda su obra, uno de los premios Nobel fue Roberto Koch en 1905. Y vamos ahí entonces a la teoría gérmica de las enfermedades. Esta teoría, publicada incluso en 1870 en este journal, en el Journal British Medical, pues indicaba precisamente, recopilaba todo esto que estamos comentando, donde decía que había gérmenes o una especie, un microorganismo en el ambiente que causaba las enfermedades. Básicamente eso es lo más importante de esta teoría y que fue aceptada por toda la comunidad científica en esa época. Anton van Leeuwenhoek, él descubrió con su microscopio a las bacterias, pero no las pudo llamar bacterias, el término no estaba acuñado, así que las llamó animéculas, esta especie de microorganismos vivos. Y gracias a
esta época y a los postulados de la teoría gérmica se empezaron a hacer ciertas acciones que hasta el día de hoy son vigentes y son muy interesantes. Por ejemplo, con la epidemia de cólera en Londres en 1855, John Snow logró identificar los focos donde se concentraba la enfermedad y logró recomendar que el agua para beber, el agua para uso de consumo, tendría que ser esterilizada. Y gracias a eso lograron controlar la epidemia de cólera en Londres. Ahora, Joseph Lister, en 1870, él inició con las primeras acciones de sanitización en las salas de los hospitales. Y no podemos coincidir esta acción en este momento, al día de hoy, en el 2020, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sanitizando precisamente todos los espacios. Se crean los primeros programas de vacunación, se crean los protocolos de esterilización, desinfección, y se sientan todas estas bases que, como les comento, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos una cosa interesante, porque a 100 años del descubrimiento de aquella bala mágica de Paul Ehrlich fue un científico de familia acomodada que se dedicó pues en su juventud a la cuestión de compra y venta de telas, pero llegó un momento en que su situación económica le permitió dedicarse de lleno a la cuestión científica. Y él estaba obsesionado, apasionado con los colorantes, con las anilinas, y gracias a él, a que perfeccionó las técnicas de tinción, creó la tinción de Gram. La tinción de Gram que hoy por hoy es vigente en nuestros medios y la utilizamos y tiene gran utilidad clínica. También él describe cómo hay un microambiente fetoplacentario y que gracias a esto el producto recibe cierta información al momento del nacimiento. Hizo estudios importantes con antitoxinas y con toxinas, por lo tanto, él crea un medicamento que llamaron en aquel entonces Albarzán y que lo utilizaron para tratar, entre otras cosas, sífilis o treponema, y bueno, salvó millones de vidas en aquel entonces, alrededor de 1905. Este Salbarzán se exportó a muchos países, la técnica para producirlo, y tuvo muchos discípulos. Entonces, pues él también tiene un papel muy importante en nuestra sociedad hoy por hoy. Y finalmente, algo que es sumamente importante, gracias a sus estudios de toxicidad, se crean las bases de la quimioterapia. O sea, él es el padre de la quimioterapia o de la quimioterapéutica. Bueno, y para el siglo XX, pues hubo cambios muy importantes, ¿no? Tenemos las guerras mundiales, las más importantes, la primera, la segunda, tenemos la Guerra Fría, tenemos la Revolución China, tenemos la Revolución Mexicana, pero también avances importantísimos en la cuestión científica. La llegada de la penicilina en 1940, tenemos ya cercanos para el 2000, todos los estudios del genoma humano, se descifra el genoma humano a principios del siglo XXI, y bueno, aquí en esta época, en este siglo, hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, finalmente se logra hacer y se logra evolucionar de esta teoría de los gérmenes, donde precisamente se describía que había algo en el ambiente que causaba las enfermedades, pasando por la hipótesis de la higiene de Strachan en los 80s, donde decía él que, bueno, vivir en un ambiente libre de patógenos, pues condicionaba, entre otras cosas, a la presencia de enfermedades alérgicas, y que nosotros lo sabemos muy bien. Para finalizar en estas teorías del microbioma y cómo estimular por medio de estas microbacterias el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, y en este artículo se habla de la importancia de los hábitos normales de protección y de la exposición natural a estos patógenos,
¿no? El lavado de manos, el baño, la esterilización de algunos productos, alimentos, etcétera. Y llegamos a los inmunoestimulantes, ¿no? Ha habido un interés sumamente importante en el siglo pasado y en este por estimular el sistema inmunológico, ¿no? Y esta estimulación, que puede ser específica o inespecífica dependiendo del patógeno que estemos tratando, y que tenga estos efectos. No solamente aumentar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa de manera transitoria, generar también por medio de los programas de vacunación, memoria duradera, tolerancia, que eso es un tema muy importante, evitar fenómenos de autoinmunidad y disminuir, entre otras cosas, los procesos alérgicos. Así pues, los inmunoestimulantes es un movimiento muy importante que se dio prácticamente de los años 50 hasta la fecha. En los años 90 ya había muchos artículos en revistas muy prestigiadas donde se hablaba de muchos productos, citocinas, biológicos y factores estimulantes de colonias de células para estimular el sistema inmunológico. Y vienen los lisados bacterianos. En los 70 se crea este producto donde, entre otras especies, traía muchos patógenos de la vía respiratoria, Streptococcus viridans, Streptococcus aureus, Pneumoniae, Klebsiella, todo esto que normalmente afecta la vía respiratoria de los pacientes pediátricos y adultos. Por lo tanto, los lisados bacterianos han ayudado a millones de personas en base a todos estos fundamentos, toda esta historia que viene atrás, no podría ser si no fuera gracias a ello que llegamos a estos productos. Se han utilizado millones de dosis y han disminuido millones de infecciones respiratorias, sobre todo. Tenemos un legado inmunológico, que es lo que les decía, impresionante, donde gracias a todas estas personas que son fundadores desde la inmunología hasta los productos celulares, el reconocimiento de cada una de estas células, la función, muchos premios Nobel de medicina en cada una de estas vamos a encontrar, y son personalidades que conocemos, por lo menos en nombre, en artículos científicos, muchos de ellos todavía, en la última parte azul, muchos de ellos estarán todavía con vida. Y bueno, somos unos afortunados porque gracias a estas personas estamos aquí y estamos cambiando vidas y cambiando la medicina. Bueno, estoy en tiempo y les agradezco su estancia en este foro. Pasamos entonces ahora a la presentación del doctor Ferlazzo. El doctor Guido Ferlazzo, como les comentaba el día de ayer, es médico especialista en oncología e inmunología clínica con la especialidad en tumores e inmunoterapia. Es un médico que es director del Departamento de Diagnóstico del Hospital de la Policlínica Universitaria en Messina, Italia, y sus trabajos han sido publicados en grandes journals de inmunología. Así que, doctor Ferlazzo, buenas tardes nuevamente allá en Italia, y por favor, si nos complace con su presentación. This is a relevant question. So, are immunostimulants all the same? Let's start from a definition of immunostimulant. So, what is an immunostimulant? It's supposed to be a drug or a nutrient that can stimulate the immune system, inducing its activation or increasing an ongoing activation of the different functions. So this is a general definition. Then we can try to classify the immunostimulants. We have non-specific immunostimulants, and we have specific immunostimulants. The specific immunostimulant is something that we are
acquainted to. For example, vaccines. Vaccines are able to provide a stimulation by a specific antigen, by they providing a specific antigen. So we respond to that antigens. Among the non-specific immunostimulants, we have something that is in general inducing an activation or a boost of the immune response. For example, a classical example could be the adjuvants that we also sometimes administer together with vaccine. These are immunostimulants more in general. If we want to have some example, this is a different time. This is, of course, an incomplete list, but we can mention bacterial vaccine, bacterial lysates that somehow are connected and considered, and this is right, as also as vaccine. But we will see that there are even something more that the prophylactic way in order to provide the antigens or the retrieved by the bacteria. We have viral antigens. Nowadays, we have some therapeutic vaccine. There is no therapeutic vaccine for respiratory disease, but in general, therapeutic vaccine has been implemented in the late years. We have some cytokines, some synthetic protein that, like the colony stimulating factor, granulocyte macrophage colony stimulating factor, granulocyte colony stimulating factor. These are able to induce an increase of some specific immune response. We have interferon that we are using as drug, interleukin that been used, and these are used since years as drugs. And we have lately also some protein and peptide that are supposed to have some activating properties for the immune system. If we limit this list in the management of respiratory infection, that is the topic of this the session of the previous section on the general mechanism, and this second session of the different tools that we can use to induce an activation of the immune system to prevent respiratory infection. Well, if we restrain to respiratory infection, we have just bacterial vaccine, pneumococcal, Haemophilus, bacterial lysates of different kind, we will see, viral vaccine like influenza, hopefully even other new vaccine, for example, the highly demanded SARS-CoV-2 or other SARS. So we will expect some vaccine for coronavirus that are inducing serious disease, as we all know, unfortunately, in these days. Then always in the management of respiratory infection, lately a peptide, pidotimod, has also been considered as a therapeutic prophylactic tool. We will talk about that. So because of course we can, we all know the value of the vaccine, both bacterial and viral vaccine, and nowadays is most urgent than ever to have the perception that the importance, the relevance of these medical tools that are probably the greatest success in the history of medicine, the vaccines. And for no reason, this vaccine must be substituted by any other kind of immune stimulation. That I want to make this extremely clear. So vaccine is definitely the best way in which we can stimulate our immune response. This is a specific immunostimulation. And any other way in which we can stimulate the immune response against the respiratory infection, like bacterial lysates, pidotimod, other proteins, this must be considered as an add-on treatment that can be, in case conjugated to vaccine. There is no problem conjugating a vaccine, associating the use, the administration of other immunostimulants, for example, of bacterial lysates. So because we all know how
a vaccine works, I will limit my discussion today about among the different kind of immunostimulation that we can achieve by bacterial lysates, and we talk a little bit about some data that we have regarding pitote mode in comparison to bacterial lysates. So this will be the discussion of today. Different kind of bacterial lysates that are the most used immunostimulants for the prevention of respiratory infection, and we say something at the end about a comparison in the mechanism of action between these bacterial lysate and pitote mode. But let's start with bacterial lysate. That is, there is a lot to say about this. They've been introduced several decades ago. They are a mixture of bacterial antigen derived, of course, by pathogenic strains of the respiratory tract or other tract or disease. There are also other lysates that are not specifically for the respiratory tract. They are derived from single, multiple strain, usually involved. Most of the bacterial lysates are derived from pathogens of the respiratory tract, indeed. So an important point is that these lysates, this piece, because they are really piece of bacteria, mostly of the bacterial membranes, can be obtained by lysing the bacterial cells by a chemical method or for mechanical method, for mechanical pressure. So the question is, can we strengthen the immune system administered bacterial lysate? We have several evidence that suggest that these are useful too. They are probably the most serious immunostimulants that we have around a general immunostimulant. Of course, then we have other drugs that are more targeted, like immune checkpoint inhibitor, but we are not talking about this kind of proteins today, and they are not currently in use for infection, in particular not for respiratory infection. So can we strengthen the immune system? Well, we say yes, but of course a lot depends from the bacterial lysate and how we obtained these bacterial lysates. We have different kinds of lysates. So we have to consider which strain of bacteria are included in the lysates. We have to consider the different method by which the lysate has been obtained. Why that? Because they can have different API. We have different products, and different products can mean a different mechanism of action, as we will hopefully learn today. And finally, lately, the administration route of these bacterial lysates, as for many other drugs, matters a lot. So the administration route, in my view, is extremely relevant, as we understand it nowadays. But let's start from which strain of bacteria. This is straightforward. We know that there are several, again, it's the list that is probably not complete, but these are the main bacterial lysates that are commercialized in the world and nowadays. And the formulation you see can be completely different. Of course, there is no need to clarify that, depending from the bacteria, the source of antigens, and also the stimulation that they will give to our immune system will depend from the kind of bacteria that we administer. So this is something to which we should pay attention. The second point is the method of the lysis, chemical versus mechanical. We said that we can obtain a chemical lysis usually by alkaline products or a mechanical lysis by pressure. There is a difference where immunologically speaking, and I'm an immunologist, there is a difference. Mechanical lysis produce corpusculate antigens that are better phagocyted, and for example, there is some antigen presentation like cross-priming are more easily achieved when you
acquire a corpusculate antigens. Chemical lysine uses soluble antigens. They can have probably even some other improvement in terms of diffusion of these soluble factors, because these are soluble antigens and not corpusculate. Of course, from an antigen presentation, from the antigen presentation point of view, that is something that is vaccine-like activity that we are trying to achieve by administering these lyses, would be much different if we provide mechanical lysis. In general, we can say, and there is a support from a recent publication from South America, from a Uruguayan group, that has studied they characterized the bacterial lysis by time-of-flight mass spectrometry, and of both mechanical and chemical induced lysis of the bacteria. And it came out from the study that the mechanical disruption, as we can expect, there is a better conservation of the protein structure in the preparation. So in terms of antigen delivery, but also in terms of the activation of innate immunity for the ones who attended the previous seminar that I gave about the mechanism of the immune response in the respiratory tract, we know that this interaction between pump and PRR is extremely important. And so if we have a better conservation of this protein, we can expect that this interaction that is activating the different toll-like receptor, the different PRR, will be much better conserved, and so we can expect a better efficacy. So from this point of view, we will have a better activation of the immune response, and that can also mean a better activation of the adaptive immune response, because as we said previously, dendritic cells are able to migrate for activate the adaptive immune response, presenting these antigens only when we have a good stimulation of their PRR. This will complete the immune response, because the dendritic cells triggered by a suitable interaction of PRR will migrate and activate the adaptive arms of the immune response. The last point is the administration route. The administration route can be either systemic or loco-regional or both, but in general, in the experimental model, commercially speaking, we have actually some sublingual administration and oral administration per os. So most of the bacterial lyses are administered, or the bacterial-derived substance are delivered per os, so are swallowed. Mechanical obtained bacterial lyses are administered usually sublingual. That means that they are administered under the tongue and let to dissolve, or administered in drops. These are the two kind of administration that we have. So if we think about the antigen pickup in the sublingual epithelium and migration to secondary lymphoid organs to activate the immune response, we can achieve with both, because this will be picked up by the dendritic cells in the sublingual mucosa. In other system, in other administration per os, it will be picked up by other mucosa. But the administration in sublingual epithelium have some clear advantage, in my view. On the loco-regional administration, that could be intranasal, for example, although we commercially don't have this kind of administration.
or sublingual, we have the chance to encounter some cells in the mucosa, like example B cells, that, as we say in the previous webinar, they are equipped with receptor for the microorganism. Now, if these microorganisms, but of course also the bacterial lysates that have all the structure that are supposed to bind to the toll-like receptor, will bind the plasma cells at the level of the mucosa. And in this case, they will produce immunoglobulin. So if we have a local administration in that mucosa, we will activate plasma cells by toll-like receptor on the surface of the plasma cell that will release locally, for example, in the nasal mucosa, in the oropharynx, that are the gate of entry for the pathogens. They will produce the IgA, the immunoglobulin, that are an important biological barrier for the microorganisms that are invading. Because don't forget that our oropharynx, our nasal cavity has the gate of entry for all the respiratory microorganisms that can cause a respiratory disease. As a matter of fact, we have several pieces of literature that are suggesting that if we have a sublingual or a nasal administration, so a locoregional administration, we have both the upper, particularly in the upper respiratory tract, the production of immunoglobulin. This is the amount of IgA. If we have an oral administration, we don't have this kind of increase in the level of IgA that we actually found in the gut. And this makes a lot of sense, of course. So locally, we stimulate something that is plasma cells that are associated to the mucosa in which they have a contact with our lysates. So the locoregional administration seems to have definitely an increase. There is also an increase in genital tract for some reason that is worthy of investigation, and we are investigating this issue right now. But there is definitely the evidence that when we have this locoregional, for example, sublingual, that we achieve with bacterial lysis, we get IgA in the respiratory tract that we don't get. We skip with the oral, with the swallowing the bacterial lysis. That is, it makes a lot of sense to me. There is another point that is always associated to the locoregional response, that are again the natural barriers. The natural barriers, we said, for who attended the previous seminar, that are extremely important. Of course, it's easy to understand that improving our natural barrier, the mucosal barrier, is extremely important in terms of prevention of the infection in general, not just in the respiratory tract. Mucosa are a first line of defense in our body. What we learned lately is that the epithelium is not just able to have this physical barrier in terms of mucociliary clearance, then with the aid of the cough, is able to get rid of some microorganisms. They also, the immune system involve the respiratory epithelium. Respiratory epithelium is part of the immune response, is part of the immune system, not just leukocytes, but also the cells of the mucosa are able to participate actively, producing soluble factor, cytokines, able to recruit cells, producing also some antimicrobial peptides that we saw are able to directly kill the pathogen. Why these epithelia do that? Because they are also equipped with receptor able to sense the pathogens, reacting, producing cytokines, producing
antibacterial substance, and so on. So the antibacterial substance, in particular the beta defensin, for example, beta defensin is an inducible cytokine and is extremely powerful in terms of destabilize the bacterial membrane and getting rid of the. So there is a direct killing activity against this bacteria. So we lately, I'm telling this story to you because we recently investigated the ability of the mucosa of the human respiratory epithelium to produce these cationic peptides, the antimicrobial peptides, in response to bacterial stimulation, in particular to bacterial lysates. So when we stimulated our human respiratory cells, normal respiratory cells, and we keep in culture, we have a production. This is the messenger RNA that is coding this, the beta defensin. You see that there is an early production that is induced just after 6 hours. This is not the protein. This is the messenger RNA. And then at 24 hours, we have the peak in the production of this beta defensin by human epithelium. This is just stimulated by the bacterial lysate, meaning that our cells of our epithelium of the respiratory tract is able to produce these cytokines. And this is another preliminary experiment that I'm happy to share with you. It is a donor to which for 10 days has been administered the bacterial lysate, sublingual, and then the saliva has been sampled at different time points. This is the amount of beta defensin of the protein in the beta saliva along the first day, 10 days of treatment. So the study is ongoing. Maybe next time I will be able to show you the complete study with all the results. For we are analyzing different donors at different time point during the administration, because I think that is a very important mechanism of action. It's a novel, a relevant mechanism of action for the prevention of bacterial infection, because this will mean an increase at the level of oropharynx, so at the level of gate of entry of this antibacterial substance, again able to directly kill the pathogen. So we want to summarize this novel experimental data that we are currently producing, and we are going to publish the results briefly. Airway epithelial cells play a key role in innate defense. They signal to leukocytes. They can directly kill the pathogens because they produce beta defensin. We are also analyzing other proteins and other peptides together with beta defensin in the clinical study that we are running, which I showed you a preliminary result. And this is something that was already known. What we are learning is these defenses are inducible via bacterial lysates. So administration of bacterial lysate can induce the same response that we obtained when we have a contact with the bugs, and that makes sense, of course. We are also analyzing, I will go briefly on that, because the airways can produce other soluble factor in response to the triggering of the toll-like receptor. There are some cytokines that are mainly involved in regeneration, let's say in an anti-inflammatory effect, because these cytokines are able to provide the restitution integrum of the mucosa in case we have an inflammation caused by a damage of the respiratory tract caused by the infection, or even other forms of insult that can affect our respiratory tract. Of course, this kind of activity, this kind of protection at the level of the gate of entry of the bugs, that is the oropharynx, can be obtained only if you have
local regional administration. If we swallow the pills, we can expect an effect in terms of systemic activation against the antigens, but we will lose this kind of activation because we will have an increase of IgA, an increase of the production of soluble factor antimicrobial peptide by the epithelium only if we have a local regional contact with our bacterial lysates. Otherwise, we will lose this part. That's why I think that the route of administration make the difference for this kind of immunostimulants. So depending from the kind of, from the route of administration of bacterial lysate, we can trigger one or more than one mechanism of action for defending, for preventing the respiratory infection. Please don't forget that, as I say in the beginning of our speech, that preventing the infection of the upper respiratory tract, that we are talking about nasal cavity, we are talking about oropharynx. So a local regional administration will make much more sense because preventing this infection, increasing the barrier at this level will definitely have an effect on the lower respiratory infection because almost all the infection of the lower respiratory tract are preceded by an infection of the upper respiratory tract. So if we prevent the infection of the upper respiratory tract, we are preventing basically almost the whole array, the whole range of respiratory infection in humans. Finally, I want to spend some words about pidotimod. Pidotimod is being used as an immunostimulant since several years, and the mechanism of action is supposed to be, again, the maturation of dendritic cells. So basically, this should bind some structure, probably, and not known, if any, PRR in the dendritic cells. And this is the mechanism of action that has been described so far, an activation of dendritic cells, both in vitro and in experimental animal model. So basically, they will trigger dendritic cell to migrate to secondary lymphoid organs. But of course, there will be a difference. So there will be the same of the bacterial lysate, but different from bacterial lysate, either chemical or mechanical obtained. Will bring an amount of antigens that here is not present because here we have in the presence of a small peptide sequence of amino acids able to trigger dendritic cell activation. So basically, we don't have antigen precipitation derived from bacteria. So we have just a maturation, a specific maturation of dendritic cells. That can be of help in any case because activation of dendritic cells could be a good immunostimulation. Actually, literature, these are the paper that are around pidotimod in terms of production. You see that there is changes in dendritic cells. This is a murine, an experimental murine system. This is in human, where we have promotion of functional maturation of dendritic cells by pidotimod. Again, pidotimod in combination with other substance for the maturation. This is again murine dendritic cells. These are basically the mechanism of action that is supposed to have pidotimod. Why dendritic cell maturation is important? Because when we have a maturation, we have a better antigen presentation of the dendritic cells that migrate to secondary lymphoid organs, and this is characterized by an increase of HLA class 2, MHC class 2, co-stimulatory molecule like CD80, 86. So all the molecules, CD40, CD83, these are co-stimulatory molecules. CD83 is a maturation marker for dendritic cells. So in mature dendritic cells, you have an increase compared to the low expression in immature dendritic cells. The difference between the mature and the terminally differentiated mature dendritic cells
in addition to the dendritic morphology that is able to better make contact with cognate lymphocytes, we have an increase of these molecules, 80, 86, 83. These will be tolerogenic dendritic cells against the immunogenic dendritic cells. So these molecules and immunogenic mature dendritic cells have a high level of the co-stimulatory molecule CD86, CD83 that is an activation marker, and the HLA molecule that is able to present the antigen. So when we compared the bacterial lyses with pitotimod with the different range of concentration, I want to show you these results. It seems that actually bacterial lyses have a great advantage. We don't see much. So the pink histogram represents the expression of this molecule of the immature dendritic cells that are being stimulated with bacterial lysis or with different doses of pitotimod. You see that there is a very, we don't see much increase in terms of activation marker, even for co-stimulatory molecules. Just for CD86 we saw something, but it's definitely different from what we are observing with bacterial lysis. So I would say that there is a huge difference between these, the real protein derived from the bacteria compared to pitotimod. I was a little bit surprised by the results, but probably it depends also from the experimental systems. So further investigation needed in order also to see some production of pro-inflammatory cytokine that usually are stimulated by both bacterial lysis, and if in case these are binding subtraction dendritic cells, they should be able to induce the production of cytokine, and these issues are under investigation. So in conclusion, the question was if immunostimulants are the same. Of course, apparently they are not, and we can expect that because we have a large variety of immunostimulants. Some of them have been implemented for the prevention of respiratory infections, such as bacterial lysis, and also pitotimod has been used for largely employed. We learned today, and there is literature on that, the mechanical lysis should better preserve the structure of both the antigen to be presented by the dendritic cells, and also for the activation of innate response, also for the B cells, the epithelial cells. They should better preserve the pump. It can be expected if chemical lysis is affecting the structure of the protein much more than the chemical, the mechanical pressure applied to the cell membrane. The local regional route administration, it is my view, is definitely a strong advantage because it allow us to increase natural barriers in terms of the epithelial mucosal cells and all the factors they can produce, including antimicrobial peptide. And don't forget the plasma cells located in the mucosa that can locally release IgA if they are triggered by these, well, by the microorganisms themselves, but the bacterial lysis can, if locally administered, can definitely induce can mimic this kind of activation in a proper way. And finally, apparently, compared to bacterial lysis, pitotimod frankly do not appear to show the dendritic cell activating property that we have been used to observe when we stimulate the dendritic cells with bacterial lysis. So I will stop here, and of course, if there is any question, I will be glad to answer. Muchas gracias por la atención. So many times before we met, I thought
Hola, estamos de vuelta. Muchas gracias, doctor Ferlazo, por la presentación. Excelente presentación. Ha sido muy clara. Y le voy a hacer algunas preguntas que nuestro auditorio nos ha mandado amablemente. La primera de ellas es, ¿cuál es la diferencia entre los lisados bacterianos y los inmunoestimulantes provenientes de proteínas? Lo mencionó en su presentación, pero si pudiera explicarnos un poco más. Sí, claro, si comparamos los lisados bacterianos, estábamos hablando durante la conferencia de lisados bacterianos y de estas pequeñas secuencias de aminoácidos como los péptidos. Esto es lo que se ha desplegado más en cuanto a estimulantes en las enfermedades de las vías respiratorias. La primera clase de lisados bacterianos se derivan de patógenos y tenemos la presentación de antígenos que se derivan de estos patógenos. Pidotimod no se deriva de ningún patógeno, es solo una molécula que se supone que tiene una propiedad activadora del sistema inmune. El mecanismo de acción que describíamos está relacionado, como dije, a la activación de esta célula. Existen algunos resultados consistentes. Igual puede ser diferente el lisado bacteriano, pero la molécula sintética es secuencia de aminoácidos. De alguna manera puede activar alguna respuesta inmunológica, pero no tenemos, digamos, como una vacuna de activación del inmunosistema porque no estamos mostrándole a nuestro sistema inmunológico proteínas que se derivan directamente de la bacteria, como en el caso del lisado bacteriano. Esta es la diferencia principal los lisados bacterianos ya los hemos tenido bastante tiempo y sabemos algo de Pidotimod, su mecanismo de acción, y finalmente, no lo tenemos completamente claro. Correcto, doctor. Gracias. En México venden un producto que se llama Umcalabo y le preguntan si sirve como estimulante. No sé si tenga conocimiento de este producto. No creo. No, probablemente igual con otro nombre, quizá en Europa, o si el colega pudiera explicar qué tipo de molécula y podríamos hacer un comentario al respecto, pero por el nombre comercial para mí es nuevo. Correcto, doctor. ¿El uso de inmunoestimulantes puede causar o desencadenar enfermedades autoinmunes? Esto ha sido muy estudiado y no hay un caso de autoinmunidad que se haya descrito. Había 2 casos del síndrome de Guillain-Barré que se analizó a profundidad y obtuvieron esto con lisado bacterianos, pero la agencia finalmente italiana parece que en el Reino Unido con este síndrome no está relacionado con la administración de lisado bacteriano y es una coincidencia, no hay descripción de autoinmunidad reportada para el uso de este inmunoestimulante, igual para lisado bacteriana o Pidotimod.
de la Perfecto. vacuna y toda una historia detrás. Como saben, las vacunas es diferente, pero la ventaja de utilizar vacunas es enorme y tan extensa que el caso de autoinmunidad que se ha reportado es como hay mucha preocupación o duda, no hay evidencia científica, ya sea de una vacuna u otros estimulantes que pueden ocasionar enfermedades autoinmunes. Ok. Investigué sobre el producto que le había comentado, doctor. El nombre científico es Pelagorium zioides. Es una planta medicinal nativa de África y tiene varios sobrenombres como geranio de Sudáfrica. No sé si esto pudiera ayudar a responder la pregunta anterior. Sí, es claro, pero es algo del que no conozco ningún estudio de esta molécula. Todo lo que es nuevo, pues vale la pena que se investigue, claro. Muy bien. Otra pregunta. En este momento que hay desabasto de la vacuna de influenza y esperamos la vacuna de COVID, ¿cuál es el inmunoestimulante que recomienda, lisado bacteriano en este caso, o de proteínas? Vamos a dejar esto claro. Los inmunoestimulantes de cualquier tipo nunca se considerarán como una extensión de la vacuna. Las vacunas no pueden ser sustituidas por ninguna razón. Esto tiene que ser claro. La vacunación no es la alternativa de un inmunoestimulante. Antes de vacunar es muy importante para nuestra salud, pero aparte de eso, podemos utilizar el inmunoestimulante. Si tenemos escasez de vacunas,